अस्सलामुअलैकुम सामीन, कारी मोहम्मद हारिस आगरा की नमाज तरावी की तिलावत पेश खिदमत है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इल्लल्लज़ीना कफ़रू लव अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीन मिनहा व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़ाक़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाहा यतूबु अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाहा लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल कुफ़्रि मिनल्लज़ीना قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله أكبر.